12वीं जमात के उर्दू के इस पीरियड में सभी तलबा और तालबात का एक बार फिर खैर मकदम है। आइए मरसिया नीस के आगे कुछ अशार फिर मुलाहिज़ा फरमाइए इनकी तशरीह। बेमिसल थे रसूल के लश्कर के नौजवान, लेकिन हमारे जद को नबी ने दिया निशान। खैबर में देखता रहा मुँह लश्कर गिरां, पाया आलम अली ने मगर वक्त इम्तहां। ताकत में कुछ कमी नहीं गो भूखे प्यासे हैं, पोते उन्हीं के हम हैं, उन्हीं के नवासे हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के लश्कर के नौजवान बेमिसल थे। हम वो हैं जिनके बुज़ुर्ग हज़रत अली को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दिया था। हम उन्हीं के पोते हैं और नवासे हैं। भले ही हम भूखे प्यासे हैं, लेकिन दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं, दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ैनब ने तब कहा कि तुम्हें इससे क्या है काम, क्या दखल मुझको मालिक मुख्तार हैं ईमान। देखूं न कुछ बेअदबाना कोई कलाम, बिगड़ूंगी मैं जो लोगे ज़बां से अलम का नाम। लो जाओ बस खड़े हो अलग हाथ जोड़ के, क्यों आए हो यहाँ अली अकबर को छोड़ के। हज़रत ज़ैनब ने जब औनो मोहम्मद, हज़रत ज़ैनब के बेटे थे औनो मोहम्मद, से कहा कि तुम्हें इससे क्या काम है, इस मामले में मुझे भी कोई दखल नहीं है, इसलिए कि मालिक मुख्तार तो ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन है। आप लोग इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि उनसे गुफ्तगू करते वक्त ज़रा सी बेअदबी ना हो। अगर तुमने अपनी ज़ुबान से अलम का नाम लिया तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, तो बस तुम अलग खड़े हो जाओ। और तुम अली अकबर को छोड़कर यहाँ किस लिए चले आए हो। सर को हटो बढ़ो ना, खड़े हो अलम के पास, ऐसा ना हो कि देख लें शाह फलक असास। खोते हो और आए हुए तुम मेरे हवास, बस काबिल कबूल नहीं है ये इल्तमास। रोने लगोगे तुम जो बुरा या भला कहूँ, इस जिद को बचपने के सिवा और क्या कहूँ। तुम लोग अलम के पास से हट जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें अलम के साथ हज़रत इमाम हुसैन देख लें। मैं तो यूं ही परेशान हूँ, तुम मुझे और रंजीदा किए देते हो। जाओ, तुम्हारा ये इल्तमास मुझे काबिल कबूल नहीं है। मैंने अगर कुछ बुरा भला कहा तो तुम रोने पे आमादा हो जाओगे। ये बचपने की ज़िद नहीं तो और क्या है। उम्र कलील और हवस मनसब जलील, अच्छा निकालो कद के भी पढ़ने की कुछ सबील। माँ सद के गर्चे ये हिम्मत की है दलील, हाँ अपने हम सिनों में तुम्हारा नहीं अदील। लाजिम है सोचे गौर करें, पेश व पस करे, जो हो सके न क्यों बशर इसकी हवस करे। ज़रा सी उम्र में इतने बड़े मनसब की ख्वाहिश, ज़रा तुम अपना खत तो बढ़ने दो, तुम्हारी माँ तुम पर सदके जाए। इससे तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी का पता चलता है। तुम अपने बराबर वालों में बेमिसल हो, फिर भी कोई काम करने से पहले गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, और जो काम इंसान की कुदरत से बाहर हो उसकी ख्वाहिश करना फजूल है। इन नन्हे नन्हे हाथों से उठेगा ये अलम, छोटे कदों में सबसे सिनों सबों से कम। निकली तनों से सिब्त नबी के कदम ब कदम, कदम पे दम। उम्दा यही है बस यही मनसब यही हशम, रुखसत तलब अगर हो तो मेरा काम है। माँ सद के जाए आज तो मरने में नाम है। तुम इन छोटे छोटे हाथों से किस तरह अलम उठाओगे। तुम्हारी उम्र और तुम्हारा कद तो दूसरों से कम है। अल्लाह करे हज़रत इमाम हुसैन के कदमों पर तुम्हारा दम निकले। इस मनसब से अच्छा तुम्हारे लिए और कौन सा मनसब हो सकता है। तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हें रुखसत देने को तैयार हूँ, इसलिए कि आज के दिन शहीद होने में ही कामयाबी है। फिर तुमको क्या बुजुर्ग थे गर फ़ख्र रोज़गार, ज़ेबा नहीं है वस्फ़ अज़ाफ़ी पे इफ्तिखार।
जौहर वो हैं जो तेग करे आप आश्कार, दिखला दो आज हैदर और जाफर की कारजार। तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली हैं, फौजें पुकारें खुद के नवासे अली के हैं। फिर तुम्हें इस बात से क्या लेना देना कि तुम्हारे बुजुर्ग क्या थे, तुम्हें ये ज़ैनब ज़ेब नहीं देता कि तुम उनके वस्फ अज़ाफ़ी पर इफ्तिखार करो। तलवार तो वो है जिसके जौहर खुद ब खुद आया हो जाएं। आज तुम ही हैदर और जाफ़र की बहादुरी मैदान जंग में दिखाओ। तुम अपनी ज़बान से खुद को खुदा के वली की औलाद ना कहो। मज़े की बात तो तब है जब तुम्हारी बहादुरी को देखकर फौजें पुकार उठें कि देखो ये हज़रत अली के नवासे हैं। नरगे में 3 दिन से है मुश्किल कुशा का लाल, अम्मा का बाग होता है जंगल में पायमाल। पूछा न ये कि खोले हैं क्यों तुमने सर के बाल, मैं लुट रही हूँ और तुम्हें मनसब का है ख्याल। गमख्वार तुम मेरे होना आशिक इमाम के, मालूम हो गया मुझे तालिब हो नाम के। हज़रत अली का लाल आज 3 दिन से दुश्मन के नरगे में है। आज माँ का हरा भरा बाग जंगल में पायमाल हो रहा है। तुमने ये नहीं पूछा कि हमने सर के बाल क्यों खोले हैं। मैं यहाँ लुट रही हूँ और तुम्हें अपने मनसब का ख्याल है। न तुम मेरे गमख्वार हो न ही आशिक इमाम। बस ये बात आया हो गई कि तुम सिर्फ नाम की तलब है, तुम्हें सिर्फ नाम की ही तलब है। हाथों को जोड़ जोड़ के बोले वो लाल अफाम, गुस्से को आप थाम लें ए ख्वाहार इमाम। वल्लाह क्या मजाल जब ले आलम का नाम, खुल जाएगी लड़ेंगे जो ये बावफा गुलाम। फौजें भगा के गंज शहीदा में सोएंगे, शब कद्र होगी अब आपको जब हम न होएंगे। दोनों बेटे हाथ जोड़कर बोले कि हम इमाम की बहन, आप गुस्से को काबू में रखें, वल्लाह अब हमारी ये मजाल नहीं कि कभी अलम का नाम लें। हाँ, जब हम दुश्मनों से लड़ेंगे तो हमारी हकीकत मालूम हो जाएगी। इंशाअल्लाह हम दुश्मन की फ़ौज को भगाकर ही गंजे शहीदा में सोएंगे और आपको हमारी कुर्बानी का एहसास तभी होगा जब हम इस दुनिया में ना होंगे। बस कह के ये हटे जो सादत निशां असर, छाती भराई माँ की कहा थाम कर जिगर। देते हो अपने मरने की प्यारो मुझे खबर, ठहरो ज़रा बलाएं तो ले लें ये नौगर। क्या सद के जाऊं माँ की नसीहत बुरी लगी, बच्चों ये क्या कहा कि जिगर पर छुरी लगी। इतना कहकर जब ये सादतमंद बेटे वहाँ से हटे तो माँ की छाती भर आई। उन्होंने जिगर थाम कर कहा, मेरे प्यारो तुम मुझे अपनी मरने की खबर दे रहे हो, तुम ज़रा रुक जाओ, मैं गमज़दा तुम्हारी बलाएं तो ले लूँ। मैं तुम पर सदके जाऊं कि तुम्हें माँ की नसीहत नागवार लगी। बस तुमने ये क्या कह दिया कि छुरी जिगर के पार हो गई। ज़ैनब के पास आके ये बोले शहे ज़मन, क्यों तुमने दोनों बेटों की बातें सुनी बहन। शेरों के शेर आकिलो जर्रार सब शुकन, ज़ैनब वहीद असर हैं दोनों ये गुलबदन। यूं देखने को सब में हैं बुजुर्गों के तौर हैं, तेवर ही उनके और इरादे ही और हैं। हज़रत इमाम हुसैन बीवी ज़ैनब के पास आकर बोले कि बहन तुमने दोनों बेटों की बातें क्यों सुनी। औन और मोहम्मद बहुत अक्लमंद और बहादुर हैं, ये दोनों बच्चे तो हैं लेकिन दुनिया में इनकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं। यूँ तो उनके अंदर बुजुर्गों जैसी सफ़ात देखने को मिलती हैं, मगर इनके तेवर और इरादे कुछ और ही कह रहे हैं। 9-10 बरस के सिन में हिजरात ये वलवले, बच्चे किसी ने देखे ऐसे भी मन चले। इकबाल क्यों कर इनके न कदमों से मुंह मिले, किस गोद में बड़े हुए किस दूध से पले। बेशक
یہ ورثہ دار جناب امیر ہیں، پر کیا کہوں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں۔ 9-10 سال کی عمر میں ان کے ولولے کی شجاعت دیکھنے کے قابل ہے۔ کیا کسی نے ایسے بے خوف اور من چلے بچے دیکھے ہیں؟ ان کا احترام کیا جائے، پتہ ہے وہ کس کی گود میں بڑھے اور کس کا دودھ پی کر پلے ہیں۔ بے شک یہ حضرت علی کے ورثے دار ہیں، بس کیا کہوں ابھی دونوں ہی بہت چھوٹے ہیں۔ بس جس کو تم کہو اسے دیں فوج کا علم، کی عرض جو صلح شہ آسماں حشم، فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرا کے سے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کے عوض جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ بس انہوں نے کہا کہ جس سے تم کہو ہم علم اس کے حوالے کر دیں۔ بی بی زینب بولی جیسا آپ کا مشورہ ہو حضرت۔ امام حسین نے فرمایا جب سے ہماری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا اس جہان سے رخصت ہو گئی ہیں، ہم آپ کو ہی اپنی والدہ کے برابر مانتے ہیں، خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ مالک ہیں، آپ جس کو کہیں گی علم اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، قرآن کے بعد ہے تو علی کا ہے کچھ کلام، شوکت قدم میں شان ہیں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار ہیں بہتر کوئی نہیں۔ بی بی زینب نے کہا کہ آپ بھی تو اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کی نظر کس پر ہے، علم کس کو سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیے، میری رائے میں حضرت عباس سے بہتر اور کوئی نہیں جسے علم سونپا جا سکے۔ آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن، ہاں تھی یہی علی کی وصیت بھی اے بہن، اچھا بلائیں آپ کدھر ہیں وصف شکن، اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن، کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کا، چلیے پھوپھی نے یاد کیا ہے حضور کو، غیور کو چلیے پھوپھی نے یاد کیا ہے حضور کو۔ بی بی زینب کی بات سن کر حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اے بہن، حضرت علی کی وصیت بھی یہی تھی، وہ صفوں کو منتشر کرنے والا آخر کہاں ہے، اسے بلائیے تو ذرا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین حضرت علی اکبر چچا کے پاس گئے اور عرض کیا کہ چلیے آپ کو پھوپھی صاحبہ نے یاد فرمایا ہے۔ عباس آئے ہاتھ کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس، یہ بولا وہ دی پناہ، زینب وہیں علم لیے آئیں وہ عز جا، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، لو بھائی یہ علم عنایت بہن کی ہے۔ حضرت عباس حضرت امام حسین کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ بہن کے پاس جائیں۔ اس دوران بی بی زینب ہاتھ میں علم لیے آئیں۔ علم ہاتھ میں لے کر امام حسین نے فرمایا کہ پنجتن کی خوشی میں ہی ان کی خوشی ہے، اے بھائی تم اس علم کو سنبھال لو کہ اس میں بہن کی رضا شامل ہے۔ رکھ کر علم یہ ہاتھ جھکا وہ فلک وقار، ہمشیر کے قدم پہ ملا منہ افتخار، زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار، عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، ہو جائے آج صلح کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو۔ حضرت عباس نے علم پر ہاتھ رکھا، بی بی زینب نے ان کی بلائیں لیں اور بولی کہ اے عباس، بی بی فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار رہنا، اگر آج صلح ہو جائے تو کل واپس آ جانا، بہر صورت تم خدا کا نام لے کر اپنے بھائی کو آفت سے نکالنے کی تدبیر سوچو، کہ غرض میرے جسم پہ جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑے فوج
بدگر تیغیں بدگر تیغیں کھچیں جو لاکھ تو سینہ کروں سپر دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر سعادت ہے پسر اسد ذوالجلال کی گر شیر ہو تو پھینک دیں آنکھیں نکال کے۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ جب تک میرے جسم پر سر ہے خدا کے فضل سے یہ ممکن نہیں کہ باطل کی فوج بڑھ جائے، وہ لاکھ تلواریں کھینچیں، میں انشاءاللہ سینہ سپر رہوں۔ دشمن کی یہ مجال نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر ہماری طرف دیکھے، ہم حضرت علی کے شیر ہیں، اگر سامنے شیر بھی آئے تو ہم اس کی بھی آنکھیں نکال کر پھینک دیں۔ منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب، یہ عرض خاکسار ہے بس یا ابو طراب، آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب، سرتن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے۔ سرتن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے۔ پھر انہوں نے حضرت علی کی قبر کی جانب منہ کر کے کہا کہ آج خدا نے ذرے کو آفتاب بنا دیا ہے، اے ابو تراب خاکسار کی یہی عرض ہے کہ میں حضور کے سامنے شہید بن کر پیش ہوں اور میرا سر فاطمہ کے فرزند کے سامنے تن سے جدا ہو جائے، اور جہاں شبیر کا پسینہ یعنی امام حسین کا پسینہ گرے وہاں میرا لہو گرے۔ یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور شوہر کے سمت پہلے کنکھیوں سے دیکھ کر بس سبط مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر، زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحگر، فیض کو آپ کا ہے اور تصدق امام کا ہے، امام کا عزت بڑی کنیز کی رتبہ غلام کا۔ اتنا سن کر حضرت عباس کی زوجہ تشریف لائیں، انہوں نے کنکھیوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر حضرت امام حسین کی بلائے لی اور بی بی زینب سے بولی کہ سب اللہ کا فضل ہے، آپ کا اور امام حسین کا فیض ہے کہ مجھ جیسے غلام اور کنیز کو عزت بخشی گئی ہے۔ سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا، تو اپنی مانگ کوکھ سے ٹھنڈی رہے، صدا کی عرض مجھ سے لاکھ کنیزیں ہوں گر فدا، بانوں سے نامور کو سہاگن رکھے خدا، بچے جئیں ترقی اقبال و جاہ ہو، سائے میں آپ کے علی اکبر بیاہ ہو۔ یہ سن کر بی بی زینب نے حضرت عباس کی زوجہ کو سینے سے لگا لیا اور ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کا سہاگ قائم رکھے اور ان کی کوکھ ٹھنڈی رہے۔ حضرت عباس کی زوجہ کہنے لگی کہ آپ مجھ پر جیسی لاکھوں کنیزیں قربان ہو جائیں اور اللہ رب العزت آپ کے سہاگ کو قائم رکھے، آپ کے بچے جئیں اور ترقی کریں، خدا کرے آپ کے زیر سایہ حضرت علی اکبر کی شادی ہو جائے۔ قسمت وطن میں شیر سے پھر شے کو لے کے جائے، یثرب میں شور ہو کے سفر سے حسین آئے، ام البنین جا ہشم سے پسر کو پائے، جلدی شب و روز اکبر خدا دکھائے، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں۔ حضرت عباس کی زوجہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالی حضرت امام حسین پر اپنا کرم فرمائے اور ان کو صحیح سلامت وطن لے جائے، مدینے میں یہ شور مچ جائے کہ حضرت امام حسین واپس تشریف لے آئیں، اللہ کرے علی اکبر شب عروسی کا لطف اٹھائیں، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگے اور آپ تاروں کی چھاؤں میں دلہن کو بیاہ کر لائیں۔ ناگہا آ کے بالی سکینہ نے یہ کہا، کیسا ہے یہ ہجوم، کدھر ہیں میرے چچا؟ عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا، لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا،
शौकत खुदा बढ़ाए मेरे अम्मू जान की, मैं भी देखूं शान अली के निशान की। अचानक मासूम सकीना ने आकर दरख्त किया कि ये कैसी भीड़ है और मेरे चचा कहाँ हैं। अल्लाह ताला उनको ओहदा इल्म मुबारक करे। ऐ लोगों, मुझे ज़रा उनकी बलाएं तो ले लें दो। मेरी खुदा से दुआ है कि उनकी शान और शौकत में इजाफा हो। ज़रा मैं भी तो हज़रत अली के वारिस की शान देखूं। अब्बास मुस्कुरा के पुकारे के आओ आओ अम्मू निसार, प्यास के क्या हाल है बताओ। बोली लिपट के वो कि मेरी मश्क लेते आओ, अब तो अलम मिला तुम्हें, पानी मुझे पिलाओ। तोहफा कोई न दीजिए न इनाम दीजिए, कुर्बान जाऊं पानी का एक जान दीजिए। हज़रत अब्बास ने मुस्कुराकर सकीना को बुलाया, उनकी प्यास की बात पूछा। सकीना ने लिपट कर कहा कि आप तो अलमदार हैं, आप मेरी मश्क लेते जाना और मुझे पानी पिलाना। मुझे किसी तोहफे या किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप एक प्याला पानी की ज़रूरत है। डेवड़ी पे खादमा ने महल की हुई पुकार, आते हैं अब हुजूर, खबरदार होशियार, खलत पहन रहे हैं अलमदार नामदार। नजरें खुशी के देने को हाजिर हों जानिसार, भाई बड़ा है सर पे तो साया है बाप का, ओदा जवान बेटे ने पाया है बाप का। ड्योढ़ी पर शोर मचने लगा कि हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, अलम बरदार कपड़े पहन रहे हैं और नज़रें पेश कर रहे हैं। जानिसार हाजिर हैं, बड़े भाई की मौजूदगी पर सर पे बाप का साया के बराबर है, जो उनके बेटे ने आज बाप के ओहदा पा लिया है। नागाह बड़े अलम लिए अब्बास बावफा, दौड़े सब अहले बैत सर खुले बरहना पा। हजरत ने हाथ उठा के ये एक एक से कहा, लो अलविदा ए हरम पाक मुस्तफ़ा, सुबह शबे फराक है प्यारों को देख लो, सब मिल के डूबते हुए तारों को देख लो। अचानक अलम हाथ में लिए हुए हज़रत अब्बास आगे बढ़े, उनके पीछे अहले बैत नंगे सर दौड़ने लगे। हज़रत ने हरम पाक और वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को अलविदा कही और कहा कि आज शब फराक की सुबह है, अपने प्यारों को देख लो और सब मिलकर डूबते हुए तारों पर एक नज़र डाल लें। शे के कदम पे ज़ैनब ज़ारो हज़ी गिरी, बानों पछाड़े खा के पिसर के करी गिरी। कुलसूम थर थरा के बरुए ज़मी गिरी, बाकर कहीं गिरा तो सकीना कहीं गिरी। उजड़ा चमन हर एक गुल ताज़ा निकल गया, निकला अलम के घर से जनाजा निकल गया। ये सुनकर बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोने लगी और बीबी बानो पछाड़े खा के बेटे के पास गिर पड़ी। बीबी कुलसूम थरथरा के ज़मीन पर गिरी, एक तरफ बाकर गिर पड़े तो दूसरी तरफ सकीना भी गिर पड़ी। देखते ही देखते चमन उजड़ गया, घर से अलम क्या निकला, मानो जनाजा निकल गया। तो आज का ये पीरियड यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर कुछ और मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।